बांधाकोबी पकोड़ा देला मते मारा देला हेले मैं केनता कैसी मोर सम्मान बुड़वा कि नहीं मैं हेंता काम नहीं करि पारे मोर गोटे प्रेस्टीज अछि कि नहीं मोर तो ना ठोटा हेले हेले असले हो बसो तो लागे और सब खाना चाहिए वाह सुनो 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 कहाँ खड़ा होगा मोर जीवन में हाँ कहाँ मोर जीवन में हाँ केबे भी हाँ नहीं खाए ता केबे नहीं खाइथिले कहाँ खड़ा जे आजी हाँ अन्न देला ये वो नेमु देला हाँ डाली मिर्चा जे डाली रे আবার গ্রিন মটর ओहो हाँ তারপরে আর খিরি রে তো কাজু মিশিয়ে বেশ আও শুনে খেলো मुझे चिली पनीर को हैं रिपीटर पर रिपीट ये बात तो बैठी जैसे कर पड़ा मो नेक्स्ट टाइम ए बुआ मते जोर करी के दऊ मते देबे कि नेहाती चल जाओ सॉरी जीवो जीवित हां जल्दी जी जी क्यों जाम ये बुआ ये बुआ रे खामी जे खाना खामी जे नहीं गया मोर जन्मदिन नहीं खेती हेती खाना खाए वेलकम वेलकम आज्ञा टिकट देले हाँ 25 पैसा देथिले होय होय दे दिन ओ सिनेमा देखिबे कन्नड़ा कोनोडा चेयर ना परे कन्नड़ा चल আর খাবার দিবার खावा पिबर फ्री रे কেটে বেলা দেবে संजय संध्या সঙ্গে সঙ্গে पूरा চৌকিতে বসে তলে तोरे चक्का बारी बसो खाइबो रसगोल्ला बसो কদে তলে বসবি बसो আরে ए धपा ताको टिके उपड होगो न এ আনো জলদি আনো उपड होगो न আগে আপন গুডে উপড होगो দিয়া আপন হলে আমার 3 নম্বর গ্রাম হ্যাঁ বুয়া মোর দুই মোর মোর তো তাই দেলে আমার দুই ভাই ইস্তি নেব আজ্ঞা তাকে ধর করে খাবার লাগবে পরে খিরি করে বলে কালিটা তো আঙ্গুলি উঠালো না যে আচ্ছা তাকো দেখিবা কন্নড়া চেন্না হয় হ্যাঁ বলতো কি নাই কেতে লোক হাত করে হাত উঠাতো কন্নড়া চেন্না আমি চশমা পরে 3D সিনেমা আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে 2D রে দেখা টুটি রে দেখো আমরা 3D রেডি 1